Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are well and you are still spirit to learn English. Okay? Welcome to English lesson with Miss Yati. Before we start, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to learn about grammar was word. Apa sih grammar was word itu? Nah, grammar was word. Nah, was word ini to be yang digunakan simple past yaitu di masa lalu. Kita menceritakan yang sudah lalu, sudah lewat, kita menggunakan to be-nya yaitu was were. Nah, kalau kita simple present kan yang rutinitas setiap hari itu kan pakainya am, is, are. Nah, kalau ini kita ngebahas tentang yang sudah lalu, berarti to be-nya bukan am, is, are lagi tapi was were. Oke, next. Nah, the rules. Di sini ada peraturan yaitu peraturannya biasanya kan kalau simple present I kan pasangannya am, tapi di sini I, she, he, it kita menggunakan to be-nya yaitu was. Dan untuk they, we, you menggunakan to be-nya yaitu were. Nah, next ada signal word. Jadi di dalam kalimat tuh ada ciri-cirinya, dia itu simple present atau simple past. Jadi, nah di sini ada simple present. Nah ini kan yang setiap hari dilakukan, berarti dia menggunakan to be-nya am, is, are. Signal word-nya ada now, in bahasa sekarang, every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, karena rutinitas ya. Jadi menggunakan itu namanya simple present. Nah, simple past yang sudah lalu, di sini ada signal word-nya yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, last month, bulan lalu, this morning, pagi ini, itu juga termasuk simple past. Jadi kalau simple past kita menggunakan to be-nya was, were. Nah, penggunaan to be itu, was, were, atau am, is, are itu karena mereka tidak memiliki kata kerja, yaitu kata kerja. Jadi dia sebagai kata kerja bantu. Oke. Di sini subjek I, she, he, it menggunakan was. Di sini ada example in the sentence. Saya lahir di Jakarta. Oke, saya lahir di Jakarta. Berarti kan itu udah lewat ya, udah lalu, udah lama. Buktinya sekarang udah bisa nulis ya. Jadi I was born in Jakarta. Kalimat negatifnya I wasn't born in Jakarta. Was I born in Jakarta? Apakah saya lahir di Jakarta? The answer jawabannya yes, you were. Kan temennya yang jawab kan? You pasangannya kan were. No, you weren't. Atau no, you were not. Next. Subjek they, we, you menggunakan to be-nya were di sini. Nah, kami di sekolah minggu lalu. We were in the school last week. Kami di sekolah minggu lalu. Di sini kan tidak ada kata kerja, makanya ada kata bantu yaitu were. Were ini kata bantu karena kata bantu yang menggunakan sudah lalu di sini last week. Kami berada di sekolah minggu lalu. Kalau negatifnya we weren't in the school last week. Kalau kalimat tanya, were we in the school last week? Apakah kami di sekolah minggu lalu? The answer, yes we were. No, we weren't. Atau di sini ada wasn't, singkatan dari was not. Weren't, singkatan dari were not. Next, nah, the time to do exercise. Number 1. Nah, I bla 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 happy every day. Di sini kita menggunakan to be. Kalian harus bisa ini tuh simple present atau simple past. Lihat di sini ada clue every day. I bla 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 happy every day. Berarti menggunakan apa nih? Clue-nya kan every day. Kira-kira ini simple past atau simple present? Oke, silahkan dikerjakan ya. Number 2, we bla 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 in the zoo yesterday. Nah, di sini juga ada yesterday, berarti we apa nih to be-nya? Kami di kebun binatang kemarin. Nah, ini question, pertanyaan, question sentence. Bla bla bla, you sick yesterday kan? Apakah kamu sakit kemarin? Nah, di sini apa kira-kira? No, I bla bla bla. Si bla 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 fat now. Di sini clue-nya ada now, sekarang. Berarti kalian harus bisa ini simple present atau simple past. Miss Yati bla 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 slim last years. Miss Yati kurus tahun lalu, but si fat now. Ini kata kerja bantunya apa ya? Di sini ada clue now dan ada clue last years. They bla 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 in Singapore last years. Mereka berada di Singapura tahun lalu. Kira-kira di sini menggunakan to be-nya apa? Tiana and I bla 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 in the school now.
Nah, ini Tiana and I ini sama dengan kami atau we ya. Di sini berarti to be-nya apa nih? Karena di sini clue-nya ada now. Oke, silakan dikerjakan, dikirim ke Miss Yati. Apa di buku tulis, dicatat soalnya, terus dikirim ke Miss Yati via WA. Oke, next. Nah, this is the example in your book. Nah, ini ada contoh di buku kalian. Di sini kan in 1936, di sini pada tahun 1936, Prince Elizabeth was 10 years old and her parents were king and queen. Di sini dia menggunakan were. Kenapa? Karena kan dia lagi menceritakan pada tahun 1936. Oke, di sini juga ada in the past. In the past, pictures of the queen were formal. Nah, di sini menggunakan were, di sini juga menggunakan wasn't. Nah, kenapa? Karena ini ngomongin yang sudah lewat in the past. Oke? Understood? Okay, I hope you understand and thank you for your kind attention. See you to the next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.